এতিয়া ইয়াতে মই একটা বাবা ওচৰতে আহি কিনা আছে আৰু মই তাই লগতে একটা দুইটা এনা কৈ কিনা যাব এইটো কাৰণে সব মানুহ ভালৰা চাব কাৰণে আৰু মই যোন কিনা কিনা কথা কৈ আৰু এইটো সব মানুহ ভালৰা চাবি কৈ না ফাৰ্ষ্ট এইটো কৈ আছে আচ্ছা তো বাবা আনিলা নামটো কি নাম আছে না আমাৰ নামটো ন্যাকপা ন্যাকপা আচ্ছা আচ্ছা তো সালটো কিমান ইয়াৰ্ছ হৈছে 77 years আপনি তো আওলা কথাটো কিনা জানিছে do all paste all maste আহি থাকি তেগন লগতে একি লগত থাকি থাকি কেনে একি লগত কাম কৰি কেনে এইটো আও কথাটো এনেকুৱা জানিছে ও তো আপনি তো একবার বি আউদি চাইছে না নাই আউদিটো চাইছে কিমান সাল চাইছে এক সাল কি ইয়াৰ থাকিছে না এইটো ইয়াৰটো 1965 oh acha to hoy aman mukan itia to kunyak ase holebi bisibak moi salolomang goina otai sab jagate inega beralebi christianity to salolomang bra ani ena goi thagi itu garne baba bi aro ami itia ko aula ko da jani salolomang lokorebi ami connect ase itu garne moi kunyak manu to salolomang bra christianity ani goina to sab bra ina goi ase itu garne amal la pustike ro kun bra ani se to Salulemang mano ase kay namto takok mangyang kale tay laga namto inaga ase ado tay first day kata hoa dende tu tay ay kane tu posti de Christian forum estek kurise ado tay thaga umade kiba kibi tu Christian laga forum do ulap kam kuri kene naga dikhai kene jeisi oh aman pustige be tai kiman years tagi na takok mangyang do ek sal na puji kene at mona thagi je oh to ani bible purise pura nai to aula kota ro kina aro bible bi aula bible ase kina puru parise tu pas dekhan logote eki logoe thagi kene aro dekhan logo eki logo kam kuri kene che nimje do aulaga kota janise itu bra aulaga bible number 1 de do thori kene start kurise oh abisi kushi ase do itia education bi aro itia christianity bi tahan au han brai aro salolomang brai ani na tahan ge pacha dem brai na sekai tai sibla itu ani tuten de learn kurise acha to itia dai 77 na 75 70 jukut bi phal ase aru bible bi puribo bi pare itia ajikali amala yang kan to sob manu spec loigena aru ina kitab bi pure holibi ja still tai to spec bi use na kore tai to holibi rati de kima rati de holibi tai sabo pare tin de bi sabo pare itu garne tai still tai show kam grabra itia inega phal ase itu show bra amni ge blessing dibo acha to amni school to kinega keman tak purise school to 3 tak class 3 tak purise oh class 3 na acha to amni to class 3 tak purise aro pusti ke to amni kam korat pishi lagise to ki society le kam kurina amni start purise number 1 de 1971 de pastor kam kuri kene start kurise আৰু এটো পৰাটো আমি তো নিজ বস্তিতে থাকিবলৈ তো নিজ বস্তিতে কাম কৰাটো বেছি টক আছে এইটো নিমিত্তে কি বুলিবি আমি ছুটি ল'ব কৈ কিনে ছুটি মাঙিছে বুলিবি এইটো ককাই টেঙাং আৰু পাপা মাংকাপ তাইটো কিন্তু কন্যাকতে পাঁচটি পোষ্ট বেছি আছে এটা পোষ্ট দিব কৈছে বুলিবি এইটো আমাৰ মা বা পুৰি পৰা হৈছে তেওঁলোকক চাবলৈ নাই এইটো নিমিত্তে আমি পৰিস্থিতিহে কাম কৰি থাকিব কৰে আমি জানে তো এতিয়া তাক আমি তো ঈশ্বৰ কাম কৰি না আহিছে না হয় হলে এতিয়া বি প্ৰেজেন্টৰ কি আছে আমি লাগা পোষ্ট আমি কাম কৰাটো টিকন আৰু হোম ইভেঞ্জেলিষ্ট এতিয়া এনেকুৱা কাম কৰি কিনে আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে কৰাৰ পিছতে
woman laga paste uri kene achal kam kuri se aru itu loko mile kene youth kam kuri se 15 years youth ipar kam kuri kene ahe se अच्छा aru itu pisite koya master bi 3 years uri kene ahe se अच्छा तो इमान अपनी काम करीना इसे और इतना भी still टाइ present है church ते deacon से और home evangelist भी टाइ तो इतना भी थोड़ी गना से टाइ 75 years हुई से और 77 और 77 years हुई से और भी still टाइ इशोला काम तो छाड़ा नहीं और भी इशोला इतना तक अपनी के तो चुको भी और सब कौ सब भी ठीक ठाक से और काम करीना और भी चाबी अच्छा मुझे एक ता औला Bible ekta purule mon ase etu apni ra ekbar khulibi to John chapter 11 verse 21 de John Salulemang aro au khan do Joan goina John kina koi John 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 chapter 11 verse 21 11 21 okay. 11:21 na okay okay Johan asana acha Johan chapter 11 verse 21 anungji matha isor dang azi pibuba adi nang idaki ali asubu Kernung Misala Misilila oh manpal अच्छा तो अच्छा हमने इतना तक इना बाइबल भी औला चलाए से और ईश्वर ला काम करी ना ऐसे इधर पिसी कुसी पासे तो इतना अमान जाते किमान इधर Salulemang kan rasa ina ऐसे इधर kan ni पापा ब्राम इतना कुन्याक ते इतना कंडीशना Salulemang सब जगह एरा गंदे Christianity do Salulemang bra dia ko na paise to gane ida baba bi sab Salulemang khan ge tai bra psi khushi pa ekta word duita nisna ina ko bo se to gane ta ge eto chance ye Salulemang ge au lima no yam eka yaga number ka no President no Salulemang nusong kuba no so yem daki paste enyakte aru ase pa nui thenjaka thang tashi Christian yem sisi thang tashi mesamai aliba asuchi Salulemang tikumpo ase tematatem kuide ase ubise kidite ngwa aliba koi gali linokang kangapala ase tangantinang asangai ase thangdashi peso arogo asuchi tidi jangamnungi sarasadamagi yaryang neda ibatashi otatsaka agi ase अच्छा बिसी पाइसे याते पावा रा किमान आमनि खान के खुशी पा और एक्चुअली के प्रे गुरिना इना থাকিबो कारणे इटा पावा तो बिसी साल होइसे इटा तो खान एक्चुअली टिकुले ना पारिबो हलेबि इटा तो ताबि पुरा होइसे और तो खान बि अलग अलग जगह आसे हलेबि इटा तक Salulemang खान के बि बिसी खुशी पाइगिना आसे और ताइ बाइबल बि इटा तक आउलाई थुरिगिना आसे और कुन्याक लाबि पुरि पारे हलेबि इटा ताइ बिसी बाक्तो आउला यूज करे और आउला पुरिले ताइगे Sola ko tabi koblebi pisi phaldu yate pai goise toni pisi kushi paise aru papa ra kiman thanks kotha goise sob manu ge kushi pala iman tak janai diase aro sob manu ekjon kiman yate Salulemang khan ase ekjon ke share koribe to khan ge kushi pa kotha ko ado okay thank you